Look at this. Dandin. Uy! Saan ako rin ka mo kayo nasa likod? Unahan man, pakihiman. Wala. Ay, mablog kita, mablog. Moose. Ikaw mablog. Sige, let's go. Mablog yes. May mo na ito. Balik tadi. Sige, mo daw ko kay Charles. Tatag. Pag-abot ni Charles. Video mo eh. Ano sasabihin mo? Nandito na ang chismosa. Si Chi. Hey, what's up guys? Welcome to our vlog. Welcome. This is Althea from Althea Jane. And this is Kian for Nicole. And this is Joram from Harbero. And this is Novem from Nevem. Nevem? Ay, Alexa. Hey, what's up bro? Hello, what's up? Dito na kami sa school kasi may honors. Apat ng puk kami. May kalabang kita. Oh. Si Charles! Si Charles! Where's Charles? Welcome to our vlog. Nagkakanto na si Charles sa sa room nila. Okay. Vlog yun ang Blee! dapat nakalay. Hani! Dumetit. Charles. Hmm? Wala Okay na yan ang hamot mo. Si Charles! Si Chi! Ano? Yun na sira! Wala, naglalabo nga ako kamera. Happy birthday to you! Happy birthday, Charles! Happy birthday! Charles! Congrats! Alina na, uyam na smart. Sorry ko. Nagbibidyo ako. Ay, tuyo. Oh. Oh my God. Grabe naman yun. Oh. Aray ko. Si Briggs. Mabudla ka ba? Maabot sabi ko sa... Mabudla. Wala kay Charles Winston. Charles! Late na. Wani, 7:38 na baga. Uy, Charles! Manas dito. Ray. Hindi ko kila. Charles, please. Charles, baka rin ka. Charles. Okay. Charles. Welcome to my vlog. Hoy. 1, 2, 3. Welcome to our vlog. 2 Jones. Welcome to our vlog, Jora. Ha? Jora. Sana? Jora. Okay, sumakat to na tayo mamaya. Mapraktisan. Sino may honors din eh? Ako may honors. Lahat. Chef.
Pinsan ko nga ni si Daisy, may honors. No. Daisy. Daisy pura. Kaiba kang ate ano sa'yo lang daw. Kaso na-delete na sa ako. Delete na. Delete na. TikTok ko. May pakapon, may kay, may pakapon. May pasit si ate si Kay. Kalulungan. Nakay. Ano nag-istorya? Istoryahan. Robin Saya! Robin Saya! Robin! Dito! Mag-iirog si Misha sa side. Andito na si Robin. Nakapon si ano man sa waist kasi ate side. Pwede. Yes! Oh, meron ka na oras baga? Goodbye!